Hello. Okay, magandang hapon po sa lahat. Welcome to all followers around the world sa amin live dito sa Sagay. And time is Christian Tabernacle sa Sagay City, Negros Occidental. Okay? I request everyone to stand. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. So, thanks God sa ating mabuting ang Diyos. Amen. Patuloy siya sa atin gumagabay hanggat sa hapon ito. Amen. So, amen. Salamat. Salamat. Maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos. Amen. Pwede ba makasigaw ang lahat na purihin ang Panginoon Diyos? Purihin siya na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Okay, this time, let us open our afternoon service sa awit na, amen, di ka nagkulang. Amen? Totoo ba nga ating Diyos hindi nagkulang sa atin? Our God is faithful God. Praise God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan. Ikaw lang. Kahit kailan di ka magkulang, biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa. Kaya ikaw sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ika'y ang kasama, paglalagna. Di ka nagkulang, yaya mo sa akin, laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ulitin natin, kaya't ika'y sasambahin. Kaya't ika'y sasambahin, paligid mo ay madilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, iyong Tama. kailan di ka nagkulang. Bilang mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Once more chorus. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Inibig mo noon pa man. Palakpakan natin ang Panginoon sa pinakamalakas na magpalakpak. Amen.
Praise be to God, amen. This time ay Kuya Sir, for our opening prayer this afternoon, ay Kuya Sir, Labidikon, Marinonoy, please hold microphone this afternoon, amen. And everyone, I request everyone to let's bow our heads, amen. To pray, opening prayer, hallelujah. Mga muyo kita. Lord, Ginoo, Lord, sa sining nga hapon, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo, sa mga kusog. Nga, gibalik mo kami sining hapon, O Diyos. Nagahulat, Ginoo, Lord, sa imo pagkumayo sining hapon. Nga, igabuo sa amon mahal na pastor, O Diyos. O God, Lord, nga magwa kami simbahan. Ginoo, nga malipayon, O Diyos. Busan, Lord, gamita kami tanang, Ginoo. Sa pagdayaw sa imo, Lord, nga maning adlaw, nga ikaw pagkasimbahon namin, O Diyos. Ganito, Lord, nga tugyan naman tanang sa imo, katang nisalig. Kaya ikaw mag-aupod, bisan sa mga MC, o kusulidin, O Diyos. Kagsubama sa amon, nga pamati, Ginoo. Busan, Lord, ang tanang Ginoo, nga amon, ginapangayo sa imo. Ginapangayo gila namon, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Right, amen. In this time, welcome aton song leader, mga padayon sa mga bahanon. Ang kaya magatindog, pwede lang magatindog. Ang hindi kaya, pwede makaupo. God bless you, Mother Jane. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Ay taliwat nga padayon sa pagpamati sa pulos Ginoo, sini nga po Ginoo kag mag-aamba sina mga kanta dira sa iya kaayo sa atong kabuhi. Kakataw ng kanta nga Turn Your Eyes Upon Jesus. Are you weary and troubled? No
clap our hands together. As I journey into the land, singing as I go, bringing souls to Calvary, to the crimson throne. Many arrows pierce my soul from without belief, but my Lord leads me on through Emmanuel's way. Oh, I want to sing. Oh, I want to sing. Talk about His name. Forget to sing forever. All the saving grace. On the streets of glory, cares all past, all my past, never to recall. When I search for my Lord, dark may be the night. I've been more close to Him, He will give me life. 7 years may take my soul.
Yes, amen. Hallelujah. We want to see Him. In His time. Praise God, praise God. Are you happy this afternoon? Masaya po tayo, hindi dahil po dami tayong tira. Amen? Masaya tayo dahil kita mga anak ng Diyos. Totoong Kristiyano. Amen? So, pwede muna kayo makaupo. Amen? And bigyan tayo pagkakataon natin dalawang people. Meron silang ihandog na awit para sa ating Panginoong sa hapon ito. Welcome, Sister Darling and Cheng. Lapakan muli ang ating Panginoong Diyos sa hapon ito. Amen? Praise the Lord. God bless you. May hapon mga katoran ng halaralan mo ng atong buhay nga Diyos sang kanta nga He is lovely. I can see that you love Jesus first. It's plain to me, and that you sit close and hear His heartbeat. For in your eyes I see shining love that speaks so clear, and I can hear them saying so sweetly, He is lovely, and He is holy, and He gave so brilliantly that all men might see, and He is gentle, tender-hearted, my risen Savior. He is God. Master makers and life creator, come and dwell in me, that my heart may know your tender mercy. Shine through me that all may see your love, so full and free, and I'll declare your praise through endless ages. You are lovely, and you are holy, and you give so brilliantly that all men might see. You are gentle, tender-hearted, risen Savior. You are God. You are lovely. You are holy. You give so brilliantly that all men might see, and you are gentle, tender-hearted,
Praise God. Hallelujah. Amen. Okay. I request everybody to stand. Hallelujah. Praise God. Bago pa natin sa ating offering ang basahin muna natin ang Psalms chapter 34 verse 10. Amen. Dito natin nakita ang ating Diyos hindi nagkulang. Amen. Praise God. Psalm 34 verse 10. Ang naton sekreto nga Amen. Nagpatuloy tayo sa paglingkod ng ating Panginoong Diyos. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Amen. Sabi na, ang leon daw, makulangan sa ilagi na nag-aantos nga nakulangan, nag-aantos sa gutom, pero ang nagapangita sa Ginoo, mag-aangkol sa mga imutang, kag hindi makulangan. Ang natong Diyos, hindi siya nagkulang sa aton. Yes! Amen? Praise God. Ang dahilan nga tayo po masaya kahit mahirap. Pero hindi naman tayo, amen, mga pulobe. Mga anak tayo sa Diyos. God is good. God is good. And all that time, God is good for His bride. Amen? Praise be to God. Amen. Kung natin, offering ang tayo sa Panginoon, I request to Deacon, Brother Nonoy and Brother Rogelio, and let us sing this afternoon with gladness, amen, from the deep our hearts, amen. Praise the Lord. Praise God, praise God. Glory, glory to God, amen. Praise Jesus. Hallelujah. All the time, put a song of praise and this heart to mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. Yes, God is good. God is good all the time. Come on, Brian. God is good all the time. He put a song of praise from this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there's no shadows all around, do not fear. He will guide you and He will keep you safe and sound. Yeah, hallelujah. Because He has promised to never let you nor forsake you. Hallelujah. His word is true. God is good all the time. He put the sword of praise in His heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Glory, still for us He chose to die. Filling us with Holy Spirit, now we can stand and testify. That His love is everlasting and
God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Lord, I may not understand all the plans He left for me. My life is in your hands, and through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Oh, God is good. Yes, all the time. I understand. He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. 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 He's so good all the time. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Yes. Our life in His hand. Don't worry about tomorrow. Amen? Karon nga talpon utod, puli naman siya. That is again. Kita, the fight is on. Bride, no retreat, no surrender. Amen? This time, I request our beloved Deacon Barrio Toto. Praise that on, praying, pagmeron pantayos. Hallelujah. Everyone, please, bow our heads. Pagito niya Diyos, ibalaan mo nga may. Sa liwat Ginoo, sa sining hapon niya, kami Ginoong Diyos. Ginoo, nagapasilong sa imo presensya. Nagahangyo kami Ginoo sa imo balaan nga Espiritu. Yeah. May Ginoong Diyos. Ginoo nga ikaw magapuno sa amon Ginoong Diyos. O God, mga kalanon Ginoo sa sininga kapunanon Ginoong Diyos. O God, binisyon mo Ginoo Lord God ang mga pulong mo Ginoong Diyos. Kagibutang sa amon tigipuso na maayong imo pulong Ginoong Diyos. Nga mangin kabuhi na mong Ginoong Diyos hasta sa imo pagbalik amay. Salamat din sa sining hapon, gamitan imo ulipon nga magadala sa sining mensahe Ginoong Diyos sa sining hapon. Ikaw Ginoo pagkamaayo sa Ginoong Diyos. Gamita sa Ginoo Lord God alang sa imo maya Ginoo. Pagpakaon sa amon Ginoong Diyos o God. Ta sining panagon sa imong mga bride o God. Dalaygon ka mahal sa sining hapon Ginoo. Ang tanan ginabalik namon sa imong tanan ni maya kadayawan. Pagpasalamat to Diyos sa mga halad namon sa sining hapon. Ikaw mga benisyon sa mga kamot nga nagatagod sa wala. Tagbo ang mo makinanglanon sa adal. Kabay ba, Ginoo? Amo ini amo pangabago pangamuyo si imo kaginasalig si imo gamahanan nga ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Salamat no kinasaga nga kanan nga mga deacons ba dito lang na dili wala sila nasanction wala siya na pangamuyuan pero dala na sa mga utod kag ay nagasolicited kami sa inyo pangamuyo nga sana po makita sa aming buhay nga kami mga norte sa amon alok ninyo ang posisyon sa amon mga utod nga makita nyo nga mga modelo kami sa church mga nihimdo kami sa church kag akon lang ayo sa abdi sa propeta pag hindi mo ma-respect ang person na friends, please respect his office. Amen? Praise God. So, nakita niyo mga utod no, sa aton to nga, while pag hindi may nahimo pastor, nga man, wala gid sa akon, wala ito personal wala ito siling may ambition magpastor nga man, hindi hapos magpastor. Amen? Kabalo kita ang pastor, hindi hapos. Pero ilaman na, amen, kita, samtang buhi pa, ang akon hinahangad nga, makatulong lang sa aton pagtipon, nga nangin, ready kita sa kami nga squeezing. Amen? So this time nga aton speaker, aton Associate Pastor Brother Fred, magadala sa mensahe, i-welcome na sa awit. Amen. Praise God. Hallelujah.
The reason I live to worship you. Praise God, praise you. Chorus. Hallelujah. Amen. I worship you. I worship you. Yes, you know, Lord, yes. My Lord, the reason I live, yes, to worship you. And only you. Praise Lord Jesus. I worship you. Lord Jesus, amen. I worship you, my Lord, the reason I live is to. Once more then, God bless you that are praying, amen. Hallelujah, God bless you. I worship you. Lord, salamat sa makausa Ginoo once again sining hapon Ginoo. Another privilege nga kami Ginoo makapamati magatuon si mo pulong. As the song goes, Lord, the reason I live is to worship you. Lord, isa sa mga gimbuyan sa imong propita siling Lord, when you are yet alone in yourself, you have so many good attributes, Lord. And one of that is to create sons and daughters. And this afternoon, Lord, that thought and attribute was being manifested. And you will never be alone, Lord. Tungod, Lord, aniya kami nga imuhang pagwa gikan sa sabakan sa imong hunahuna. You express what is in your mind. And here we are, Lord, worshiping the Lord. Salamat, amahan, sina nga mga kapayagan. It just make our hearts leap for joy, knowing that when you were alone, we were in your mind, Lord. Oh, din kami ang mangita sa kalibutan. No one, Lord, could supply us in this world. Salamat sa imong propita nga imong ipadayag. How wonderful is that revelation, Lord. It just filled our heart sa wonderful things nga imong gihimo. That you will not, you don't want to be alone. You want to be worshiped, Lord. Salamat, Ama, ning hapon, kabay pa kining mga pulong amo ang pag-isgutan. Out of this word, we will bring worship. Salamat, Amahan, ning hapon, help us as we talk about your word, Lord. Salamat, Amahan, it brings glory into you this afternoon, Lord. Sana, Lord, sa hapong ito, Lord,
ay maibigay namin ang lahat na nandito sa amin, Ginoo. Salamat. In the mighty name of Jesus, we give you all the glory and honor. Amen and amen. Okay, Hindi na ito mapunggan. Ito, no? Maghisgot ta sa mga kahibulong butang gihimo sa Ginoo. No? Sa ako malandong ko, ana, before the world began, I was in His mind. May tamis pa na? Is there anything sweeter and greater nga niya sa kalibutan, sumubra pa na? I believe kung kita anak sa Ginoo, pag makabati ta na, that little man inside will joy. Kabalo na ta na, ha? Who is that little man inside? Nga nagakalipay. Okay, so, salamat, no? Pinato gapon ang ganihay, ang arsa kabot, nga nag-atin gapon, 7. 7 to ilawa ko isyano, no? Oh, so, 7 men, samsagay na, completion. 3 is perfection. Okay, so, until now, I'm still that result of the ministerial meeting yesterday. Ako pa na ginadala. Bisan gabi, dugay ko natulugan gabi. Makamata ko, kuhaon ako ang tablet. Sa ita, mura batag gaming bata, mura atua gini, di mo na itong kausa. This is the cause of the Lord Jesus Christ. Speakers of this. No? Sa una bata, di magindi sila. Wala na, layo na na. No? Wala na stong kudigo. We know that revelation is sovereign. The revelation itself is sovereign. So pag makuha na dun you will feel no bad things to anybody. Because the real healer is the Word. If the Word is revealed to you, that is your healing power. No? Not only in your sickness, but even in your spirit, makapahuway ka. Okay? Even the very Word itself, very sovereign. Even the revelation is sovereign. He reveals to whom He will reveal. The very revelation itself is sovereign in God. Ako ibalik si Buano Bay, makuha na ko. Ang pulong mismo, siya mismo soberano. Kung saan magiging actual kahulugan sa soberano, ang word sovereign, nagiskot ka nagharianon. Tagaan mo direct nga explanation para kasabot mo. Karon di na takabatig hari ron, di ba? Wala nang hari ngayon. Ano yon? Ngayon, presidente, Tsar, Russia Tsar, Prime Minister, Dictator. Pero sa una sa mga old world history, they are called kings. No? So, ang pulong sa hari sa una, the word of the king is sovereign. Unsa man ang word nga sovereign? Pag musulti siya, walay maka-intra. Walay maka-advise sa hari kay sovereign siya. Pag muhatag siya siyang desisyon, way mingon, hari, murag sala na da. The word of the king is final. Muna siya gitawag sovereign. Walay maka-intra, walay maka-interfere. So muna ang Diyos. Ang Diyos soberano siya. Pag musulti siya, kuy daw nga imong liwaton, kuy daw imong usbon. Ha? Tao ka lang, finite imo na huna. God is infinite. Imo siyang advisean. Lord, murag sala na da. Parang hindi yun ang kwanik. Hindi yung katotohanan ron. No, you have no power to correct God. So, He reveals, bantayang word, reveals. To whom He will reveal. Is that scripture? Is that scripture? Matthew 11:25. Is that scripture? So sa una, sa mga bata, init pa kaiso na ang mga gitawag og controversy, kay wa pa tama tagaing eksakto, murag maglain atong buot supakon ta. No?
Unya, murag malain ang yung buot, nga di siya makasabot. Pagpara nimo is very clear, pero sa iya dili clear, murag ikaw pa'y malain. Suli man. Ikaw pa malain. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Padayon. Yeah. Yung nganong ang mga bata may padaygan, hindi man ang mga alamon, kay kung ang alamon padaygan, pati hapusa na lang. Number 1, alamon pa. Di pati na lang hapusa. Pero ang padaygan ng mga bata. Kisa may question sa Ginoo na ron. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Di ko isubirin. All things are delivered unto me of my Father. First fold of the 7 seal na dayon. Siling ni Abraham, if you read the scripture and you don't see Jesus Christ in every verse, go back because you left Him. So, Lord, thank you for your prophet, Lord. Sa ako diya magsabi ko ba, Lord, salamat. One time na malandong ko, Lord, ugwa ko ni mo tawag ka, Ginoo. Diin ka ko rin, Ginoo, no? Ya, namatay ko. I died. I just hear that there is a God, but I have not established a relation with Him. Parting luuya sa tao. Ug sa kalibutan pa, parting di malasa. Pigado pa, namatay pa, wa pa'y bahin sa gingarian sa Ginoo. So, salamat. All things are delivered unto me of my Father. That is already the first point. Makaintindi na tana. And no man knoweth the Son, but the Father. Gusto nun, imo si Kristo, ana. Imo ingnon, di mi matuwa na Ginoo nga, ikaw rin nakibaw. Kami di mikibaw. O sige, question na. Question na. But the Father. So, they have a very knitted, close relationship. Neither knoweth any man the Father, save the Son. Sakto. Jesus has a perfect understanding of who His Father is. And the Father also has a perfect understanding and confidence with His Son. Bantay na son. And He, kisa na ng He. Ikaw na, you pick up yourself. And He to whomsoever the Son will reveal. Nganong whomsoever man, huwabingon nga, all. Huwabingon nga, and to all, the Son will reveal. Madula na iyang pagka-sovereignty, ana. Whomsoever, sa ito, papabayi siya. Ay siya mandari, kisa iyang tuganan. No? Mandaranin mo siya, dire. Pero gituganan ka, mingo na po ka, wa na po yung pinakamalipayong tao sa kalibutan, ikaw na lang po doon. Diba? Magpungko ka diha, bisang ang uban, discomfort, ganyan, bisang discomfort ang uban, pero ikaw natagaan ka, o siya batsagon mo, may revival ka sa imong kasing-kasing. Okay? So, 1 Corinthians 4:7. So, usay mutukar akong pagkatawhanon. Pero kaya nagtubo naman tadi na we already understand nga no nga ang tao di siya makaintindi. We have now come to the point to understand those things. Okay? Sige. 5. Atras. Okay. Therefore, judge nothing before the time. Kapasahan natin may sunat? Pag may mga butang ka nabatian, nakita nga di ka ka-intindi, ano na? Say nothing, speak nothing, hear nothing. O, rikta pagkasulti, speak good things, you end up good things. Sa ito ba, di ka na mag-comment. Ito na gina-establish eh. Let us grow in the knowledge and to a perfect stature of a perfect man. Okay? Therefore, judge nothing before the time until the Lord come.
who both will bring to light the hidden things of darkness. O, pabayi. Just commit it to God. May other scriptures here. For vengeance is of the Lord. Diba? Ang panimalo siya sa Ginoo. So, no problem. No problem. Resurrection is of the Lord. No problem. O maperdi, magiging mamatay ka, no problem. Diyan po kumplito ang Ginoo sa saad. Wala. Kanang kanta ba? O diha kanimo. Sa daso na. Wala na pangitaon pa. Usay magtanaw ka nung kataha mo, murag mo question ko, murag may kulang kit pagkumpusa na. Diha kanimo, wala na pangitaon pa. Kunya, muanha ko niyo, makipangitaon ko nung duol magunya. Nakuha niyo isunat? Nakuha niyo? Wala ko ipangitaon diha niya kanung duol mag ko. Ikaw lami islan. Diha kaniya, wala na'y nakulang pa. O ka na, muna'y lami. Muna'y lami. Diha kaniya, wala na'y nakulang pa. So, sa yung balibaran, wala. Everything is answered by the Lord Jesus Christ. As long as you will come under the shadow of His wings. Okay? And will make manifest the counsels of the heart. Sa white throne judgment na tanan ang pagwaon tanan na, di na tagabaliban na. And then shall every man have praise of God. Okay? So tanan nga mga may binuhatan, dito i-deklarar. Enter you, my faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Thou art faithful in the least, you are faithful in the whole. So enter ye into the joy of the Lord. Dito na, dito na. So muna nga eksakto gina. Wa taga lift up og tao. Wa taga lift up og tao dire. Basig bingon ka nga, basig sulti lang na ha. Ayaw gid, ayaw gyud. Bisan sa pastor ginawarningan kita, do not lift up your pastor. Lift up the Lord Jesus Christ that is in the pastor, not the man. We respect the pastor, but he could not go beyond our Lord Jesus Christ. Okay? So, maghulata. Bahalag wa ta mailhi diri. It's okay. Wa ta kay Abraham. No, I don't care kung diya sa pikas bungtod. Way nakailan ako. Wala ako kahit tao nakaalam sa akin. Problema ba na? No. The most important is you are known by God. Di ba? Okay. And these things, brethren, I have a figure transferred to myself and to Apollos for your sake, that you might learn in us not to think of men above that which is written. Kita mo na yun. Ayaw pag-ibutang ang tao, taas pa kay sa iyahang nabutangan. That no one of you shall be puffed up for one against another. Para wala isa nga magyayabang against the other. So, ano na? That's humility. That's humility. 7. Okay? For whom maketh thee to die, to differ from another, and was, bantay na son, and was what has do that thou didst not receive. Now, if thou didst receive it, why does thou glory as if thou hast not received it? Sino niyo na? Kaya nga, sino sa inyo ang naghimo nga ikaw mangin lain sa iban? Mayara, wala. Ikaw gini may naghimo nga himuon ko gini nga malahi ko niya. Wala. Kagano ang aral sa ato? Now, the Bible teaches of spiritual things, not more on natural things. Okay? Ano ang nabaton mo? Ano ang nagdawat mo? Anong natanggap mo? Okay, nawala. Ngaway mo, ano ang natanggap no nga hindi ibinigay sa iyo? Ara na. Okay? May nadawat ang wa na to. May natin nadawat nga. Way naghatag? Na? Wala. O ang Diyos po, di po na siya mudawat o mga natural nga butang.
Nagtuo mo, mudawat ang Diyos sa mga natural kabutang? Ano mudawat man siya, gingon sa Biblia, for all the earth is of the Lord. Imo siyang tagaan, pero may usagid kabutang nga imong tagaan ang Ginoo. May usa kabutang ang gusto siyang mudawat. Ha? Mura na igipangayo, mura na iwan niya tugaha sa pagtuga niya sa 6 days creation, mura na iwan tugahan niya. He wants to receive something from us. What is it? Ha? Glory and honor and worship. Mura na. So therefore, sa isang Biblia, ano nga butang nga nabaton mo, nga way managi, nga way ihatag si mo. Kaya kung na kay nakuha, niya way naghatag.